हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मे मास फास्ट वीक रे चली देखो खरा एत प्रकोप बढ़ी जाइए। सब बेले टेम्परेचर 42 रु 45 डिग्री उपरे धरी जाइए। आमर तो नियरेस्ट बालेश्वर और बारिपदा बारिपदा तो हाएस्ट उत्तप्त सहर, द्वितीय उत्तप्त सहर सारा विश्व रे रेकर्ड धरी जाइए वर्ष। तेणु से रेंज भितर आम भी रोचु। तेणु आम एरिया रे मुझे गोटे कथा जन देवाई चाहूँगी। जो कुकुड़ा आम फ्री रेंज रे रखुचे किंबा घर करके रखुचे, प्रबल गरम जो से अंशुघातर शिकार होवार संभावना अच्छी। तेणु आम कौन जत्न नहीं पारिबा सेमानकर खरा दिन से उपरे किसी भाई भी कमेंट्स लिखिथिले करथिले मते कहयापई। तबे मु से उपरे टिके सूचना दउची। जदि आपण फ्री रेंज रे कुकुड़ा छाड़ुचंती ताले धरि नियंतु आपनकर चिक्स जहा होइचंती से 50% नष्ट हेबे। केना मु मो निज परीक्षा कहूची, मोर घर चारिपटे यथेष्ट गछ और 3-4 जगह पानी रो व्यवस्था करिया परे मध्य कुकुड़ा छुआ बंचेबा संभव हेई पारु नाही। तेणु आपण जदि तांको जाली भितरे रखुचंती, घर रखुचंती, घरटी को केमती ठंडा रहिबो तार बंदोबस्त करंतु। जदि आजबेस्ट टीण छपर घर होइची ता उपरे नड़ा पकांतु, कुकुड़ा घर भितरे फैन लगांतु, आउ सफिशिएंट ठंडा पानी केमती पाई परिबे से माने तार बंदोबस्त करंतु। जदि फ्री रेंज रे छाड़ुचंती ताले जदि गछ अछि सफिशिएंट घर चारि पाखरे ताले ठीक अछि। जदि आम फ्री रेंज रे कुकुड़ा छाड़ुचे ताले तांको पई यथेष्ट सावधानता अवलंबन करिया पड़िबो। ताकू सफिशिएंट पानी केमती दबा। आउ गोटे बड़ कथा होची, वर्तमान सेमानको जदि आमे झांपी रे रखुचे किंबा जोठी पानी पात्र रखिचे ता देहरे जदि आमे देई परिबा ओआरएक्स बहुत भलो हबो। तेणु से छोट छुआ मानकू खरा बेले जो पानी दउचंती सेथिरे ओआरएक्स के मिसेई की दियंतु, ताहा निश्चित आमर प्रॉफिटेबल रहिबो। द्वितीय कथा, खाद्य हजम सेमानकर भी टिके कमिबो। यही गरम पाई खाइबा को खोजिबेनी। तेणु सेति पाई ताको आमे खाद्य रे कौन सी लिवर टॉनिक ताको मिसेकी दवा पाई पड़िबो। तेणु डिवार्मिंग ए समय रे करंतुनी, टिके टेम्परेचर कमु डिवार्मिंग करिवे। तापरे आ गोटे कथा ध्यान देबे, कुकुड़ा अंडा देले एई समय रो जदि अंडा दउचंती ताले मैक्सिमम अंडा फेलियर होवार संभावना अच्छी। तेणु अंडा को आपण खाई दियंतु, नाई तो जदि ठंडा सिमती जगार अंडा को रखी पारिबे आउ से उषुम बसिवा जगाटी भी ठंडा रहिबा दरकार, तेबे ताकू बसातु। टेम्परेचर यथेष्ट बढ़िथिबा जुगु ए समय डिवार्मिंग करंतु नाही। टिके ठंडा पड़ू, वर्षा हला परे आपण डिवार्मिंग करिवे। आउ कुकुड़ा गुडी को वर्तमान मु तो अंडा कथा कहिली, अंडा रे बसैबाटा वर्तमान समय ठीक नुहे। तेणु अंडा को बसैया पाई चेष्टा करिवेनी। जदि सिमती अपॉर्चुनिटी अच्छी मु कहली जा सही सुविधा सुजोग थिले अंडा रे बसैबे। या व्यतीत आपण आ गोटे कथा देखिबे, ध्यान देबे, साधारणतः बसंत फेब्रुआरी जनवरी फेब्रुआरी रे होइताय, किंतु वर्तमान भी बसंत देखा होउची। मोर भी किछि कुकुड़ा छुआ को बसंत हो जाइची। तार कारण होउची से माने जो सर्द गरम होउची ऊपरे टेम्परेचर रहिला, आउ से माने जोटी उदा सन्तसंतिया जगह सही जगह रे ही पेटेकी रहिबे खरा बेले। तेणु ऊपरे गरम तले ठंडा, यही परिस्थिति नहीं कि तांको मुहरे सबू पक्स बाहरी पड़ुची। तेणु तापाई आमे वर्तमान तांको टिके प्रिवेंटिव तो देई नाहू। तेणु आमे एंटीबायोटिक टिके व्यवहार करिबा। 5-7 दिन सेमान को जदि सर्वाइव करि परिबा तबे से बचिबे। आउ बसंत हैला परे गुटे प्रॉब्लम हुए, तांकर खेती सिमती किछि पहुंची पारिबोनी जदि आपण तांको फीडिंग करै परिबे। कुकुड़ा जदि बसंत हिची ता पाटी खुली पारु नाही, आखि की देखा जाउ नाही, सेही पीरियड रे आपण गुटे काम करंतु, तांको दियंतु हैंड फीडिंग करंतु। तांको खाद्य जदि आमे खोई परिबा, पानी पेई परिबा, तबे से माने निश्चित भाबरे सर्वाइव करि जिवे। तेणु मोर वर्तमान भी से 3टी कुकुड़ा अवस्था से आइची। जाऊ 5-6 दिन हेलाने मु तांको से अवस्था रखिची। 2टी सनस्ट्रोक रे डैमेज होइचंती, सेमानक हालत ते खराब अछि। किछि नाही, बसंत नाही, किछि नाही, किंतु सुखा सुखा हेकि बुलचंती। बाकी गुटिए को बसंत जोर हेइची।
ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ କରୁଥିଲି ଲାଶଟା ଗୁମର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୋର ତ ବାଡ଼ିଘର ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତେଣୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉଦା ସନସନ୍ତିଆ ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଖରାବେଳେ ସେଇଠି ହିଁ ପେଟଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଧୀରା ହେଇଯିବେ ବା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେନି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବା ସବୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ଖରାବେଳେ ନ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସେଡ଼ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିପାରିବା ତା ଦେହରେ ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ହୁଏତ ସେମାନେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ମର୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଉଛି ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ ୱାଲିଂ ଜାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରହୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକର ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତିକି କୌଣସି ଛାଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ତା ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବେ ତେବେ ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଫ୍ରି ରେଞ୍ଜରେ ବୁଲିଲେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହା ଛୁଆ ହେବେ ସେଥିରୁ 50% ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେବେ, ବାକି 50% ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ସବୁ ଛୁଆ ବଞ୍ଚେଇ ହେବନି କାହିଁକିନା ମୋର ଗତ ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଟ୍ରେ ସେଲ୍ଟର ବନେଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଭାବୁଛି କୁକୁଡ଼ା ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଛାଇ ଜାଗାଟାରେ ମୁଁ ସେଟାକ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମତେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କମ ଦିନ ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଡଟେ ବନେଇଦେଲୁ। ସେମାନେ ଆରାମସେ ତା ଭିତରେ ରହିପାରିବେ। ସ୍ପେସ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ତାକୁ କେବଳ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଛାଇରେ ସିଏ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ତାକୁ ସାନଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ରହିଲେ ହୁଏତ ସେଇଟାକ ଦୂର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ମଣିଷ ତ ସବୁବେଳେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରି ଚାଲିଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ। କେମିତି ତାର ଗଛ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ଯେକୌଣସି ମତେ ତାର ସିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।